Você é graça, continue com a sua família e cante santo nome. Não dê atenção para isso, essas coisas são maia. O que está te perturbando aonde? Isso é maia, você fica preocupado. Por isso que não fale sobre ninguém, cante Krishna Krishna, assim você vai ser capaz de conquistar Krishna inconquistável, Chaitanya inconquistável. O que é necessário você ficar criticando e elogiando os outros? Aquela pessoa é um ladrão ou não? Você não sabe. Aí você fica fazendo uma alegação. Você não sabe. Por que você tem que fazer isso? Cante seu nome. Então, Kahara ainda pare. Não fale de ninguém. Não fale sobre ninguém. Cante santo nome. Se você quiser conquistar o Senhor, Ele que é o inconquistável, o método é cantar o santo nome sem criticar ninguém. Não precisa criticar. E qual é o fruto de você criticar alguém? Você tem que fazer o seu próprio bhajana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Então, na nindati na prashansati. Não precisa criticar e nem elogiar ninguém. Na nindati na prashansati. Nenhum benefício em criticar ninguém ou elogiar. Você vai obter alguma coisa? Nada. Se você não consegue nem se purificar, que dizer de purificar os outros? Sabe os 3 macacos? Um macaco na casa da Radha Kanti tinha esses 3 macacos lá no banheiro. Enfim, tinha essa imagem, né, dos 3 macacos. Um macaco de olhos fechados, não veja falha de ninguém. Outro macaco com os ouvidos tapados, ou seja, não ouça sobre os defeitos de ninguém. E outro com a boca fechada. Não fale sobre ninguém, não critique ninguém. Não, se for Harikata, você abre os ouvidos. O negócio de fechar o ouvido é para críticas. Nenhum benefício em ouvir sobre as críticas de ninguém ou sobre os elogios de ninguém. Glorificação de ninguém. Se absorva no seu próprio bhajana. Se absorva no que você tem que fazer. Faça o que você tem que fazer. Se você tem os seus negócios, né, seu business, se você é um professor, faça o que você tem que fazer. E cante o santo nome. Então isso é sadhu sangha. Ouça. Ouça por 5 minutinhos. Então, primeiro sadhu sangha. Adu sadhu sangha. Se você está se associando com sadhu, aí você vai poder adentrar a vida espiritual. Tulsidas no Ramcharitamana se explica a importância de sadhu sangha. Com sadhu sangha você vai conseguir entrar na vida espiritual. Primeira ponto da vida espiritual, você vai ter fé nas coisas, nas instruções das escrituras. Primeiro sadhu sangha e depois shraddha. Shraddha é fé. Fé em quê? O que é fé? O que é fé?
আমাদের চৈতন্য চৈতন্যতে রয়েছে না? Tem o Chaitanya Charitamrita, você pode ler esse verso. শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহি সুদূর নিশ্চয় কৃষ্ণ Definição de ভক্তি Shraddha, de করিলে fé. সর্বকর্ম কৃত হয়। শ্রদ্ধার মানে Shraddha. শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে বিশ্বাস। Fé nas instruções das Escrituras. সুদূর নিশ্চয় কৃষ্ণ ভক্তি করলে একমাত্র ভগবান Krishna Bhakti Koila. ভজন করলে Se eu fizer bhajana a Shri Krishna, আমার সবকিছু হয়ে যায়। eu não preciso fazer mais nada. Não preciso fazer mais nada na minha vida. Esse tipo de fé. আর কলিযুগে যত কিছু রয়েছে সবচেয়ে নামের কথা বলা হয়। Em Kali Yuga, o mais importante é cantar o santo nome. হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ঠিক আছে? Entendeu? সূর্য উদয় থেকে অস্ত Desde que o sol nasce até o que o sol se põe, তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে tem 3 divisões do dia, শাস্ত্রের মধ্যে বলা de acordo com as escrituras. হয়। হচ্ছে সাত্বিক সময়, Tem o momento do modo da bondade, Sattvic, o momento do modo da paixão, Rajasic, e tem o momento do modo da ignorância, Tamasic. হ্যাঁ আগে সাত্বিক সময়টা শুনুন। সাত্বিক O momento da bondade, সাত্বিক Sattvic, সময়টা বলা হচ্ছে সাত্বিক ভাব হয় Sattvic ব্রাহ্মণ Bhava, যাকে বলা হয়। é lá no Brahma Muhurta. সূর্য উদয় হওয়ার Antes do sol nascer, 36 মিনিট আগে যে সময়টাকে বলা হয় তাকে বলে সাত্বিক। 1 hora e 36 minutos antes do sol nascer. Se você cantar o santo nome nesse momento, no momento do modo da bondade, antes do sol nascer, ওই হরিনামেরটা হচ্ছে অত্যন্ত শক্তিশালী। esse santo nome é muito poderoso que você canta no modo da bondade. সাত্বিক মন চিত্ত পবিত্র। Sua mente e seu coração ficam puros. আবার সূর্য উদয় থেকে আমাদের কি হয়? Agora, depois que o sol nasce, aí começa o Rajasic. উদিল O momento Rajasic, que é o que? Modo da paixão. ব্রহ্ম। এক ঘন্টা যে আপনি হরিনাম Então, quando você canta o santo nome no Brahma Muhurta, আমাদের পুরাণের মধ্যে বলা হয়েছে os Puranas explicam সাত্বিক সময়ের মধ্যে দেবী que no momento do modo da bondade, লক্ষ্মী দেবী Lakshmi Devi, ela vai de casa em casa e batendo nas portas de todo mundo na hora do Brahma Muhurta. দেওয়ার জন্য। এগুলো পুরাণের মধ্যে রয়েছে। Os Puranas explicam. ব্যাসদেব লিখেছে। Vyasadeva escreveu. শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে সাত্বিক সময়ে মানে ওই সূর্য উদয় থেকে 1 ঘন্টা 1 hora e 36 minutos antes do sol nascer, você não deve dormir nesse momento. ওইটার সময় জাগ্রত হতে হয়। Você deve estar acordado. বৈষ্ণব মধ্যে তো রয়েছে ব্রহ্ম মুহূর্তে Como os Vaishnavas fazem Mangalares, né? No Brahma Muhurta. জস্তেন বৃন্দাবনত সাক্ষা সেবৈ বলব্বা জনসন্তৈব বন্দে গুরু শ্রী চরণারবিন্দ। গুরুবাষ্টক প্রতিদিন পড়বে। Você tem que todo dia ler o Guru Ashtaka. ফলশ্রুতিতে রয়েছে No Fala Shruti, no fruto do Guru Ashtaka está escrito. সেবৈ বলব্বা জনসন্তৈব। O benefício de você ler todo dia o Guru Ashtaka no Brahma Muhurta, de você cantar. এই গুরুবাষ্টক যিনি প্রতিদিন Se você todos os dias cantar o Guru Ashtaka, ব্রহ্ম মুহূর্তে no momento do Brahma Muhurta, পঠতি প্রযত্নাৎ Brahma Muhurta Patati Pajatnat, জস্তেন বৃন্দাবনত সাক্ষা সেবৈ বলব্বা জনসন্তৈব। জনসন্ত মানে জন্মের এটা যে অন্তিম জন্ম। esse vai ser o seu último nascimento, sua última vida. আমি বলছি না এই পড়ে না বিশ্বনাথ চক্রবর্তী Você pode ver isso. সংসার দাবন এর অন্তিম শ্লোকটা এটা বলা। É o último verso do Guru Ashtaka que fala isso. আর যারা শুয়ে থাকে তো লক্ষ্মী দেবী এই জন্য বলছেন Se você ficar dormindo Lakshmi Devi, ela vai passar batido e não vai te dar chiquezas na sua casa. ভগবানের ভজন করো। Por isso que cedo de manhã você deve fazer bhajana. Isso é muito importante. কর্ম করে কি হয়? কর্মব্যস্ত জীবন হয়। উদিল উদিল পূর্ব Durante o dia a gente fica tão ocupado. দিন গোড়া অবনীগা। দেখুন একটু ব্যস্ত সময় হয়ে যায়। Estamos tão ocupados durante o dia. কাজে যেতে Depois que o sol nasce, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. ব্যস্ত সময়। Muito ocupado. ব্রহ্ম মুহূর্তের কাল হচ্ছে সাত্বিক সময়। Então o momento do Brahma Muhurta é no modo da bondade. যত সময় Só que depois que o sol nasce, cada vez mais, que o sol vai subindo no céu, vai ficando no modo da paixão. আবার যত
সূর্য যখন অস্ত হয়ে যাচ্ছে Depois que o sol se põe, depois que o sol se põe, a gente sente এগুলো বলা হচ্ছে। preguiça, sono, modo da এই ignorância. জন্য হচ্ছে বলছে নিশান্ত কালে আমাদের Por isso devemos fazer bhajana no fim da noite, ou এই seja, জন্য antes বলছে do sol এইটা nascer, হচ্ছে Nishanta আপনাদের কি Bhajana. যেন অন্তিম জন্ম। Se você fizer isso, vai ser sua última vida. হ্যাঁ হ্যাঁ অন্তিম জন্ম তো Última vida, sim. নাম মৃত্যুর সময় একবার যদি Se na নাম hora da morte você উচ্চারণ cantar করে um santo আর nome, আসতে হবে না। você nunca mais volta para o mundo material. হ্যাঁ কঠিন নয় সরল অভ্যাস করলে É muito সরল। fácil, não é difícil não, é só você treinar. Só você praticar para fazer isso. হ্যাঁ যতক্ষণ মধ্যে অভ্যাস না আপনি চলতে Se você não চলছিলেন আগে treinar ou praticar, você não vai conseguir. Por যখন exemplo, আপনি ছোট ছিলেন você agora você anda e caminha tranquilamente, mas quando você era criança, কতবার পড়ে গিয়েছেন quantas vezes você não caiu começando a caminhar? Né? Sua mãe te pegava pela mão e te ajudava. ধরে দাঁড় করে দিয়েছে কিন্তু যখন নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়েছেন তখন আপনি চলছেন কি Depois você começou a caminhar sozinho. Agora não é fácil, mas no início você caiu tantas vezes. Quando você estava aprendendo a andar, você caiu muito. কঠিন কেন বলছেন Por que você está dizendo que é difícil? হ্যাঁ ওই যখন এখন আপনার চলতে কষ্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না Agora, é difícil caminhar ou não é? Não. চলতেই পারতেন দাঁড়াতে পারতেন যখন আপনি ছোট ছিলেন Mas quando você era criança, 2 মাসে 4 মাসে 6 মাসে 2 meses, 4 1 বছর meses, পর্যন্ত até 1 ano. Enfim, quando você era criança, চলতে পারতেন কিন্তু যখন মা você não conseguia caminhar. Mas quando a sua mãe আপনাকে হাতটা ধরে আঙুলিটা você ধরে te segurou com o dedo, com a mão, চলা শুরু করলেন e te ajudou a começar a caminhar, a sua mãe. Depois, ou seja, você praticou, você treinou, aí depois você aprendeu, e não é mais difícil andar. Mas no início era. আমাদের নিজের কথা আমরা নিজেই ভুলে যাই A gente mesmo esqueceu o que aconteceu na nossa própria vida. মায় Isso é Maia. এখন চলতে এখন দৌড়াচ্ছে Hoje em dia a gente anda, corre, caminha. হ্যাঁ ছোট শিশুটা দেখুন Aí você pode ver uma criança. Quando um bebê começa a caminhar, মা তাকে বলে আরে বল বল no início ele quer ajuda da mãe, mas depois a criança sai correndo sozinha. বলতে যাবে প্রথম হয় যে আমাদের উৎসাহ হয় Então no início a gente tem muito entusiasmo, muito sarramai. আবার তখন কখনো কি হয় ঘনতর Depois, Ghana Tarana, esse estágio que a gente tá, às vezes faz muito, às vezes faz pouco. এগুলো বুড়ো ইনডিসিশন স্টেজ Depois, Bira Bicalpa, সবকিছু ছেড়ে ভজন করি momento da indecisão. Às vezes você pensa, vou largar tudo, vou fazer bhajana. আমি কি করে বেকার বেকার সব পরিশ্রম করি Tudo inútil, perda de tempo, esforço em vão. ওইগুলো মনে হচ্ছে ওগুলো A gente pensa essas coisas. এইসব অনিশ্চিতা ভজন বলছে Isso é tudo anistita bhajana, uma bhajana instável, a prática espiritual que não tem estabilidade. Steadiness ভজনে অনিশ্চিতা ভজনের মধ্যে 6টা স্তর রয়েছে Tem 6 estágios em anistita bhajana. Quantos estágios? 6. হ্যাঁ এই জন্য বলছেন উৎসাহময়ী ভজন Então, Utsarmaya, no início, a gente está muito animado na vida espiritual, muito entusiasmo, entusiasmado. No começo. তারপরে কি হয় Depois, তারপরে হচ্ছে নিয়ম কি বলে না thick and thin fica ঘনত্ব grosso e fino, ou seja, às vezes a gente faz muito, কখনো হচ্ছে às vezes a gente faz কখনো pouco. নাম করছেন Às vezes a gente canta o ঠিক santo মতো nome, করছেন às vezes não. হ্যাঁ তারপরে তৃতীয় স্টেজ হচ্ছে বুড়ো বিকল্প Terceiro estágio, Byura Bikalpa, o momento da indecisão. আমি যে ভজন সাধন করব Tá, eu vou ter que fazer bhajana sadhana, vou fazer, mas em qual ashram eu devo fazer? সন্ন্যাস নিয়ে Devo tomar sannyas? Devo ser um grihasta? কখনো এই হয় কখনো ভোগের কখনো ত্যাগের ছলনায় মনোমরণা Então a mente fica sempre em cima do indo pra lá, pra cá. Ou seja, desfruto, não desfruto? Quarto.
হ্যাঁ নিয়মক্ষমা নিয়ম পালনের অক্ষম তার মধ্যে যে নিয়মগুলো রয়েছে renuncio. হ্যাঁ নিয়ম পালন হচ্ছে না শরীর অসুস্থ Quarto, হয়ে গেল Nyamakshama. নিয়মটা পালন করতে Você পারছে fica doente, por exemplo, e não জ্বর হয়ে consegue গেল seguir as regras que você se propôs a যে fazer. আমি প্রতিদিন গঙ্গা স্নান করবো উদাহরণ Exemplo, você কিন্তু prometeu জ্বর que হয়ে todo গেল dia toma banho no Ganges, mas aí আমি você করতে পারলাম ficou com febre, estava muito doente e não নিয়মটা যে consegue ir. নিয়েছি সেই নিয়মটা ঠিক না Você não conseguiu seguir as প্রতিদিন regras 1 লক্ষ que হরিনাম você se করবো propôs. কিন্তু Ah, শেষের todo dia মধ্যে eu vou কোনো fazer কাজ এসে গেল 64 voltas, mas aí aconteceu alguma coisa হ্যাঁ তখন আর ওই নিয়মটা e হচ্ছে você também não consegue seguir essa নিয়ম regra. পালন করতে পারছে এগুলো হয় Isso আর acontece. পঞ্চম স্টেজ রয়েছে হ্যাঁ, Quinto estágio. তারপরে না না পঞ্চম স্টেজ Quinto রয়েছে estágio é সংঘর্ষ হ্যাঁ বিষয় সংঘরা Vishaya Sangara. কি বললাম O que eu falei? সংঘরা মানে সংঘর্ষ Sangara é uma luta. হ্যাঁ বিষয় সংঘর্ষ রয়েছে Luta com desfrute. মানে আমি কখনো ভাবছি Às vezes a gente pensa, হ্যাঁ আজ থেকে আমি a আর partir de কোনো hoje, খারাপ কাজ করবো não vou fazer mais nada de ruim. হ্যাঁ Nada. টিভি দেখবো না Não vou mais assistir TV. হ্যাঁ বিষয় কোনো প্রকার বিষয় ভোগ করবো Não vou fazer nada de desfrute. Não vou mais ver TV. কখনো কখনো ওই সত্তরজতম গুণের দ্বারা মন Mas বিচলিত a mente está influenciada por Sattva de Tama, bondade, তখন paixão e আবার ignorância. টিভি দেখবো কত আর বসে Ah, vou ver um pouquinho de TV só. হ্যাঁ টিভি দেখেন কি দেখেন Você vê TV ou não vê? কখনো কখনো De vez em quando, né? নাই আরে ওইটাই তো টিভি আবার Ah, fico vendo as coisas no celular. Ah, essa é a TV hoje em dia. Tem a TV grande, mas tem o celular também, que é tipo uma televisão. এগুলো তো এগুলো আছে বিষয়ের সঙ্গে সংঘর্ষ Então, luta com desfrute. ছলনায় মনোময় যায় হ্যাঁ এগুলো হয়ে যায় আর ষষ্ঠ সিক্স লেভেল কি হচ্ছে Sexto estágio é তরঙ্গ রঙিন Tarangarangini. অন্য কৃতি লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা পাই তখন আমি বলি আমি কি হয়ে গেলাম Então você recebe um pouco de respeito, ধরাকে আমরা সরা জ্ঞান করি um pouco বুঝলেন? ধরাকে সরা জ্ঞান de ইচ্ছেনু prestígio, você já se acha o maioral. প্রভুতা পাই তাই মরবে না Você fica totalmente সামান্য একটু se achando muito. Só porque você এসে recebeu যায় algum prestígio ou posição ou você fica se sentindo. মানে পৃথিবীকে যেন আমার নিজের হাতের মধ্যে চঙ্গুলের মধ্যে Você acha que a Terra tá na tua mão, que o planeta inteiro tá na tua mão. যেন আমি যেন সবকিছু করি Eu sou o maioral. হ্যাঁ, আমি কাউকে মানি না কাউকে সম্মান করতে Ah, não যাই, preciso respeitar ninguém, não preciso, আমি কি যেন কি হই এই যে বলছেন não preciso respeitar ninguém, não preciso oferecer respeito pra ninguém. হনুমানে কি মাংকি ওই মাংকি গুলো কি করে এক গাছ থেকে আর গাছে Como um macaco que pula em todos os galhos. হ্যাঁ 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 দেখো আমাদের ওই রকম হয়ে যায় অহংকার আছে Então a pessoa tá cheia de arrancada de ego. সামান্য একটু সামান্য কিছু যদি ভক্তি আপনি দেখুন তিলক লাগান গলের Se মধ্যে você faz um pouquinho de bhakti, আর হাতে একটা মানে সব বলবেন আপনি বৈষ্ণব bota tilaka, cantemala, todo mundo vai falar, কিছু ah, করে নাই uau, vai te dar muito respeito. O exemplo do macaco Guru Deva deu é porque em Bengali é um provérbio, অহংকার আছে que ame. Esqueci exatamente, mas é mais ou menos assim, que é tipo assim, a pessoa é um macaco, mas fica se achando como se fosse muito maravilhoso, entendeu? এই জন্য Mas a pessoa, na verdade, não é nada. সুনিচেন তরুরিব সহিষ্ণুনা অমানিন মানদেন কীর্তনীয় সদা এই যে বলছেন অহংকারগুলো আমাদের ত্যাগ দিতে হবে Devemos abandonar todos os tipos de falso ego. ইগোকে যতক্ষণ আমরা ত্যাগ দিতে না পারছি ততক্ষণ ভজন হচ্ছে Se a gente não abandonar o falso ego, a gente nunca vai poder fazer bhajana. Você entendeu? ফলস ইগো বুঝতে পেরেছেন Você entendeu? ফলস Falso এগুলো ত্যাগ দিতে ego, devemos abandoná-lo. লোকে তো লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা দেবে As pessoas vão dar prestígio, fama, reputação. Aí você pega isso e oferece a Guru Vaishnava Bhagavan. হ্যাঁ আরে না কারণ ওগুলো নিতে হবে নিয়ে ভগবানকে অর্পিত করে Você simplesmente ofereça esse respeito, fama e reputação a Guru Deva. কোনো বলের পর আসছে এটা না আসছে গুরু বৈষ্ণবের কৃপাতে আসছে গুরু বৈষ্ণব দিতে Por misericórdia de Guru Vaishnava que essas coisas vêm pra você, esse respeito, honra, fama e reputação. Aí você vai e oferece isso a Guru Vaishnavas. হ্যাঁ আমি বসলে হয়ে যাবে তা না আমারই তো সব হয়ে যেত তোমার গুলো হচ্ছে না কেন नहीं भगवान सुन ले Bhagavan está ouvindo. सुने भगवान Ele vai ouvir.
বলতে পারো ওই একটা ফেটে গেছিল হ্যাঁ এটা এত সময় হলে তো এই বস্তুগুলো রয়েছে বস্তুগুলো কত হয়তো হবেই আপনার শরীরটাও একদিন তো একদিন মোটা ছিল একদিন Um dia o seu corpo, às vezes, ele é magro, পাতলা ছিল একদিন মোটা às vezes ele é magro. সংসারে যত বস্তু Ou seja, tudo nesse রয়েছে mundo é temporário, é transitório, ou seja, é, como é que chama? Tá sempre mudando. Então, até o nosso corpo, às vezes ele tá de um jeito, de outro. হ্যাঁ আরে অনেকদিন একদিন তো একদিন ওটাও তো একদিন ওটা কি আছে বড় মালা ছোট মালা নয় গুরু বৈষ্ণব যেটা দিয়েছেন Não é uma questão que tem uma japamala que é gorda, outra japamala que é fina. O importante é que foi dada por Guru e Vaishnavas. লোকে মালা হারিয়ে যায় দেখুন আমার As 40 pessoas বছর perdem a japamala, mas eu tenho a mesma japamala por 40 anos. হ্যাঁ কোনটা জব করি একটা পড়ে গেছে Actually, Ué? Desligaram o vídeo? Acho que é porque vai ver, ele tá falando coisa de pessoal com agora a família lá. Ó, eu vou traduzir o início do vídeo então que faltou. Se alguém vê que começou alguma outra live, alguma coisa, me avisa, por favor. আপনাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে Você tem que falar bengali. A devota pediu. Na verdade, mas o pessoal que tá lá, todo mundo fala inglês também. Tá bom, vou falar bengali. Eles são bengali. E a partir de amanhã eu não vou mais falar bengali, porque eu vou embora daqui de Sydney, então. O que? Voltou? Tem outro vídeo? Então, pela misericórdia do Guru Vaishnava, estou aqui presente com vocês. Com misericórdia do Guru Vaishnava, estou aqui presente com vocês. Como a gente pode progredir na nossa Bhakti? Nossa, a natureza da alma é servir a Krishna, mas a gente esqueceu de Krishna e está vagando no mundo material. A diva, desde tempos imemoriais, está vagando nesse mundo material, vagando nessa prisão de Maya. E vagando nesse mundo material, a vida que você obtiver é sadhu sangha. Essa vida é a sua última vida. O que eu falei?
অন্তি জন মানে আর আমাদের Última vida significa que você não vai precisar mais voltar no mundo material. তাবৎ জননম তাবৎ মরণম তাবৎ জননী জঠরে শয়নম। শঙ্করাচার্য বলছেন Shankaracharya disse nesse verso: বারবার মাতৃগর্ভের মধ্যে প্রবেশ করছে আর বারবার মাতৃগর্ভ nosso corpo repetidas vezes nasce e morre. Entra no ventre da mãe, sai, nasce, morre, cresce, morre. E assim a gente está vagando nesse ciclo. Você entende? এই সংসারের মধ্যে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি Estamos como se fosse আর দুঃখ কষ্ট vagando nesse mundo material, nesse ciclo, e sofrendo muito. স্বর্গে কখনো Às vezes a gente vai para Swarga, মরতে কখনো planetas celestiais, às vezes para o inferno, às vezes nesse planeta Terra. Às vezes somos semideus, às vezes demônios, às vezes servo, às vezes জন্মগ্রহণ হচ্ছে দেবতা mestre. দেবসেবী প্রাপ্তি। Às vezes obtemos কখনো ওই নরকে o corpo de semideus. Às vezes a gente vai para o inferno e sofre muito, পাপ আর পুণ্যের বিকার বিরোধী। de acordo com o papo e o punho, atividade piedosa ou pecaminosa que você faz. ভ্রমণ করতে করতে Vagando nesse mundo material, quando você obtém sadhusanga, এই সাধু সঙ্গে তখন তার নিজের তত্ত্বের মধ্যে সে প্রবেশ করে কে আমি sadhusanga te ajuda a adentrar o Tattva Siddhanta, quem sou eu, etc. হয় E aí nesse momento você começa a se perguntar, quem sou eu? হ্যাঁ Quem sou eu? am I? Quem sou eu? যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই সাধু সঙ্গ Enquanto a gente não tiver sadhusanga, আর এই সংসার থেকে উদ্ধারের সময় না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই সংসারের দুঃখগুলো ভোগ করতে e não tiver o tempo da gente, no tempo da gente se libertar desse mundo material, a gente vai continuar sofrendo muito aqui e vagando. Esse verso diz, Bhavapavargo Brahmatoja Dabhavet, que significa que পরাবশে জয়তে রতি ভবাপু বর্গ ভ্রমতো যদ ভ্রমতো ভবাপু বর্গ ভ্রমতো যদা ভবেত Bhavapavargo Brahmatoja Dabhavet, অপবর্গ Bhava Apavargo. এই ভবরূপী সংসারের মধ্যে অপবর্গগুলো আমরা গ্রহণ করছি Então a gente está nesse mundo অপবর্গ e a gente দুঃখ কষ্ট Pavarga nesse significado significa que a gente tem que aceitar muitos sofrimentos nesse mundo. Tem vários anartas, coisas indesejáveis, ভ্রমণ করতে করতে ভাবরূপ vagando nesse ciclo dessa tristeza material. এ অচ্যুত ভগবান যখন Quando Deus, Achyuta Bhagavan, Ele ভক্তগণের সঙ্গ হয়ে যায় te dá a associação dos seus devotos, faz você se encontrar e se associar com os devotos dele, ভগবার্গটা aí o seu Bhava Pavarga, você ficar vagando no ciclo de nascimentos e mortes, vai parar. Vai chegar ao fim. এই জন্য ভব অপবর্গ Bhava Apavargo. কয়টা বর্গ রয়েছে আমাদের জানেন? Quantas Vargas existem, você sabe? 5টা বর্গ রয়েছে 5 Vargas, que são grupos de consoantes no alfabeto hindi. হ্যাঁ বাংলায় রয়েছে Você sabe, ou em Bengali também. ক Então tem o ক Ko, চ ট Cho, To, Po. কটা যেতে São 5 grupos de consoantes. প এই যে প বর্গটা Então, o Po Varga, que é o grupo do Po, tem 5 também consoantes. Po, Po, Bo, Bho, Ma. P, PH, সেগুলো কতগুলো হলো BBH e M. Porque হ্যাঁ vocês sabem, né? O Gurudev já falou isso antes. Que, por exemplo, no português a gente tem o alfabeto A, B, C, D, F, G. No inglês também é nessa ordem. Só que nas línguas, né, tanto o hindi quanto o bengali, o alfabeto não é nessa ordem. Não é A, B, C, D. O alfabeto começa pelo... O alfabeto é dividido em grupos de consoantes de acordo com onde... de acordo com como você pronuncia o som. Então, por exemplo, o primeiro grupo de consoantes, que é como se fosse o A, B, C, D, o primeiro grupo é o grupo do K. No caso, mas também no hindi, no bengali, você nunca fala uma vogal sozinha, uma consoante sozinha. Você não fala K. Você fala K-A, tipo K, mas no português também. Ou, por exemplo, KH, você vai falar K também. Em vez de você falar KH, você vai falar K. Porque sempre quando você fala uma consoante, você fala junto a letra A para dar aquele som. Então, no primeiro grupo é K, que seria a letra K, K. Aí depois a letra KH, que também vai ter o som do A junto, K. Aí depois a letra K, depois o G, G, depois G, depois G. Ou seja, todos os sons guturais estão juntos porque, tipo, K, K, G, G. Você pode avaliar que esse som que você faz vem com a garganta. Então, esse é o primeiro grupo. Enfim, só para te dizer que
no alfabeto do Hindi Bengali, as consoantes são divididas de acordo com o som, como você pronuncia elas. Ou seja, alguns têm som gutural, é um grupo junto de consoantes. Outras consoantes têm o som na ponta da língua, aí elas vão estar juntas. Consoantes que elas são criadas pela junção dos lábios, elas vão estar juntas. Então, por isso que lá não é A, B, C, D. Lá as consoantes são divididas de acordo com como elas são pronunciadas, em termos de posição da língua e da boca. E tem 5 grupos principais e mais alguns grupos extras, mas o primeiro dos grupos principais começa com K. Por isso que lá o alfabeto não começa com A, B, C, começa com K, K, é o G, G, tipo K, KH, G, GH, é assim que começa. Então, às vezes, até em livros também você vê K, KH, como se fosse A, B, C, D, que a gente tem aqui. A, B, C, tipo as opções, sabe? Tipo que nem na escola, nas provas da escola, lá é tipo K, KH, é assim que é o alfabeto lá. Estou só explicando. Aí, então, aqui o Gurudev está falando Bhava Pavargo, que é Pavarga. Pavarga significa, Varga é esse grupo do Pá, que é a letra P. PA significa a letra P, porque lá a consoante sempre vai ter o A do lado. Então, letra PA, Pá, significa a letra P. Então, ele vai explicar que nesse grupo tem 5 consoantes que tem esse som parecido, que é formato parecido. Então, a letra P, P, letra PH, P, a letra B, B, a letra BH, B, e a letra M, M. Você pode ver que todos esses sons são feitos com a junção dos lábios. P, P, B, B, M. Então, por isso que eles estão juntos nesse grupo de consoantes. E esse verso vai explicar o que significa também isso de uma forma figurada. O que são essas 5 letras que a gente sofre na nossa vida. O P, PH, B, BH e M. O Gurudev já explicou isso várias vezes. Então, a letra P é de Parishrama. Significa que a gente sofre muito. A gente trabalha muito, perdão. A gente trabalha muito, como se fosse um boi. Um boi não, desculpa, um burro. A gente trabalha duro como um burro. Como um asno. Parishrama, muito trabalho. Esforço. Quando a gente abandonar o corpo, todo o nosso relacionamento vai mudar. Com todas essas pessoas. A gente não vai ter mais relacionamento com elas. Tua mãe tá viva ou morta? Ou morreu já? Sua mãe? A sua mãe já partiu. E você tem então relacionamento com ela? Não tem mais, porque ela partiu. Ela tá... Então, quando você... Ou seja, quando você morre, né? A pessoa morre, muda os relacionamentos que você tem. A outra pessoa vai encarnar em outro local. Então, ou então nasce como às vezes você nasce como filho, como pai daquela pessoa. Mudam as relações de acordo com a encarnação. Ou a pessoa nasce em outro lugar. Então, Maya faz a gente trabalhar muito duro. Parishram. Então, P é de Parishram. Porishram significa esforço árduo. Então, segunda letra. Fo, que é o PH. PH. Então, de tanto trabalhar duro, você começa a espumar. O PH significa de espumar. É a tradução da palavra, né? Depois, a letra B, vem de Byatha, que é dor. Você fica com o corpo dolorido de tanto trabalhar duro. E o BH, que é a quarta consoante, B, é o Bhai, que é o medo. Medo da morte. No fim tem o quê? M, morte, mritu. P, PH, B, BH, M. Então, primeiro P, Parishram, trabalho duro. Aí você trabalha muito duro, se esforça. E você trabalha como um burro, espuma. Ou seja, fica espumando de tanto que você trabalha duro. P, PH, você acorda cedo, trabalha o dia inteiro, dorme, depois no dia seguinte também trabalha o dia inteiro. Aí depois o B, próxima letra é de Byatha, que significa muita dor, que você trabalha tanto, espuma, ou seja, você fica, né, se esforça muito e aí você fica até com muita dor no corpo de tanto trabalhar. Aí depois BH, o BH, que é a próxima consoante, Bha, é de Bhai, que é o medo. Então, medo da morte. Ninguém quer morrer. Mas é impossível. Todos vão morrer, mas a gente tem medo. Mas o corpo... na verdade, não existe morte para a alma. Simplesmente a gente abandona o corpo. E a gente tem Bhai, a gente tem medo.
B de boy, de medo, a gente não quer morrer. Por quê? Porque a gente é muito apegado ao corpo material. শরীর আসক্তি থাকার জন্য শারীরিক বস্তু যতগুলো সম্পর্ক রয়েছে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হয়ে গেছে। E a gente só tem esses relacionamentos aqui nessa vida quando a gente tá nessa vida, por exemplo, nessa encarnação. Minha esposa, minha filha, minha mãe, meu pai. আমি আর আমার নিয়ে Eu e meu. সংসার। Tudo isso é mundo material, samsara. Samsara, mundo material é isso. Isso é meu, সংসার, eu e meu. সংসার, সংসার বলি, A gente fala samsara, samsara, né? না হইল কাজ না হইল। Existência material. O que é isso, né? Eu e meu. এই সংসারটা কিছু না, সংসারটা হচ্ছে এই Samsara é exatamente essa থাকার জন্য que a gente tem concepção corpórea সঙ্গে যে e সম্পর্ক তাকে বলে। tudo que está relacionado à concepção corpórea, isso é samsara, nada mais. এবার আগে আপনার পত্নীর সঙ্গে Por exemplo, antes de que você se casar, você não tinha relacionamento com teu marido, vocês eram duas pessoas alheias. তখন আমি বলছি Depois do casamento, você chama ele é meu marido, minha esposa. তারপরে যখন ছেলে মেয়ে হলো Aí depois vocês tiveram filhos, você fala esse é meu filho, minha filha, etc. আবার দেখুন কিছু সময় পরে 100 বছর পরে Então, em 100 anos, এক এক করে você vai criar essas relações, mas depois de 100 anos, tudo isso pouco a pouco vai. Ou seja, cada um vai morrendo, esses relacionamentos vão mudando. এই সংসার বিষয়ে এই জন্য বলছেন আসিতে হবে আমায় ভাবের মাঝারে, Então a gente veio para esse mundo material. বারবার আমাকে আসতে হবে, এই জন্য বলছেন Quase গুরু না ভজিনু, como essa música explica. Guru na Bodhinu, গুরু না ভজিনু সন্ধে সকালে Sandhya Sakale, মন প্রাণ দিয়ারি। Mana Prana Diyari. যখন ছোট ছিলাম Quando eu era criança, eu cantava esse Kirtana. Gurudeva explica. সন্ধে সকালে মন প্রাণ দিয়ারি, আসিতে হবে আমায় এই ভাবের মাঝারে বারে বার আসতে হবে আমায়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা গুরু আর ভগবানের ভজন না করি, Enquanto a gente não fizer bhajana de Guru e Bhagavan, a gente vai ter que voltar para esse mundo material repetidas e repetidas vezes. এই দুঃখ কষ্টগুলো ভোগ করে যাচ্ছে। A gente vai ter que sofrer muitas coisas. এক জনম না, Não uma vida. কেবল শরীরটা A পরিবর্তন, gente só muda o corpo, mas continua vindo para esse mundo material e sofrendo os karmas. কিন্তু আত্মা তো নিত্য, A alma é eterna. নিত্য শাশ্বত Eterna e transcendental. Ela nunca morre, mesmo quando o corpo morre. Na Bhagavad Gita se diz: a alma জনম নাই, não nasce e a alma não morre. যার জন্ম আছে আর মৃত্যু আছে, Só quem nasce é que morre. Quem morre é que nasce. যার সৃষ্টি আছে, Quem é criado é destruído. আত্মার সৃষ্টি, Mas a alma não é criada. Então pouco ela é destruída. আত্মার জন্ম নাই, A alma não tem nascimento. A alma não tem morte. এই শরীরটার জন্ম হচ্ছে O corpo nasce e o corpo vai morrer. কিন্তু এই আশ্চর্য এইটুকু সময় Então, uma coisa muito incrível é que quando a gente está nesse mundo material, nesse corpo, মায়া মোহ জেগে যায়, a gente fica totalmente iludido por Maya. আর ওই মায়া মোহটাই কি করে, আসক্তিটি কি করে, এই পুরো বারবার সংসারের মধ্যে আসে। Esses apegos fazem você voltar repetidas vezes para esse mundo material, entende? এই সংসারের মধ্যে আমরা আসছি কেন, Por que a gente vem para esse mundo material? Por quê? না আসক্তি থাকে। Pelos apegos. ভরত মহারাজ Bharat Maharaj সংসার কে বলে হিরণের প্রতি আসক্তি, estava apegado pelo veado, né? Para aquele animal. E aí na vida seguinte encarnou como um veado, um cervo. এটা আর কিছু নেই, আমাদের স্ত্রী Nada mais. Essa questão da gente vir em corpo de homem e mulher, o corpo que a gente tem nessa vida é de acordo com o apego que a gente teve na vida passada, na hora da morte. ওইগুলো চিন্তন হয়, O que é que você tenha pensado na hora da morte? Nada mais. জং জং বাপি স্মরণম তজ্জন্তে কলিবরম। গীতাতে ভগবান বললেন Na Gita Bhagavan falou isso. Jam Jam Vapi Smaram. O que quer que um ser humano pense na hora da morte, na hora que ele está abandonando o corpo? Ele vai obter esse tipo de corpo na vida seguinte. কিন্তু যিনি আমার চিন্তন করে শরীর ছাড়ে, Mas quem abandonar o corpo pensando em mim, diz Bhagavan, তিনি আমার লক্ষ্য তিনি প্রাপ্ত করবেন। irá para minha morada e nunca mais voltará para esse mundo material. এগুলো হচ্ছে আমাদের আসক্তিটা হচ্ছে আমাদের জন্ম মৃত্যুর কারণ বা সংসারে। Então, o apego é a causa da gente voltar repetidas vezes para o mundo material, nada mais. Os apegos. এই থেকে এই জন্ম মৃত্যু থেকে উৎকারা পাওয়ার কারণ, Qual a forma da gente sair desse ciclo de nascimentos e উৎকারা morte? বুঝেন তো? মৃত্যু থেকে Se livrar totalmente da morte. নিস্তার পাওয়ার উপায়টা কি? Qual é o método para fazer isso? কেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই Que enquanto a gente চক্রের মধ্যে থাকি, continua no ciclo de nascimentos e mortes, nesses apegos, por causa dos apegos a gente tem que voltar repetidas vezes e tem que sofrer vários sofrimentos e
কখনো শুকর হই, কখনো Às vezes শুকুর হই, triste, কখনো às vezes মনুষ্য হই, feliz, às vezes você é um ser humano, às vezes você é um animal, às vezes você é um homem, às vezes um এভাবে homem, জন্মগ্রহণ করছি। uma mulher. Vai, é um ciclo, né? Vai হ্যাঁ? mudando. এই এই জন্য বলছেন যত আমাদের দার্শনিকগণ রয়েছেন, স্পিরিচুয়াল Então, ফিলোসোফার রয়েছেন, os filósofos espiritualistas, eles সমস্ত explicam, গ্রন্থের মধ্যে এইটাই em todos os মূল seus নীতি livros, eles বিচার explicam করে। এখান থেকে পারমার্থিক uma coisa principal, শুরু হচ্ছে। que é comum a todos os assuntos স্পিরিচুয়াল লাইফটা espiritualistas. কখন থেকে Quando que সৃষ্টি começa হয়? a vida espiritual? যখন জীব Quando a diva, a alma, নিজেকে ela অনুসন্ধান করতে থাকে, quer saber sobre si mesma. Quem sou eu? Who am I? Quem sou eu? কেন এই সংসারের মধ্যে এসেছি? Porque eu vim para esse mundo material. কোথা থেকে এসেছি? De onde eu তুমি vim? কোথায় ছেলে কিভাবে কাজ করে গেলে? আমি কোথা থেকে এসেছি? De onde eu vim? মানে আত্মা। Ou seja, a alma. হ্যাঁ, আত্মা কোথা থেকে আসছে? A alma veio da onde? এই আত্মা গতিটা কোথায় হবে? Para onde a alma vai? Qual o destino da minha alma? আত্মার গতিটা কি? Qual? হ্যাঁ? যখন এই চিন্তাধারা আসে, বিচারটা আসে, তখন আমাদের পারমার্থিক জীবন সেখান থেকে শুরু। Então, quando a gente pensa nisso aí, começa a vida espiritual. কত জীব ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাটতে দাঁড়াচ্ছে, Quantas divas estão vagando, vagando e কাজ vagando, করছে, আবার trabalhando, fazendo várias coisas এই করতে করতে শরীর ছড়ে e যাচ্ছে, abandonam a আবার- vida, abandonam o corpo sem nem, ou seja, sem nem pensar nas coisas espirituais. কিন্তু যেই জীবনটা আমাদের Mas nessa vida aqui, এটা আসবে, tivermos প্রশ্নটা আসবে, essa inquisição, essa indagação: quem sou eu? কি করে গেলাম জীবনে, আর কার জন্য করে গেলাম? O que eu fiz na minha vida? এটা আশ্চর্য বিষয়। আমি কার জন্য কি করে গেলাম? হ্যাঁ। আপনি কার জন্য করছেন বলুন? হ্যাঁ, যা কিছু কার্য করছেন কার জন্য করছেন? Qual é o meu dever? O que eu tenho que fazer? কার্য করছেন A gente faz alguma coisa, né? সংসারে, যার জন্য করছেন, কার জন্য করছেন? Mas por que a gente faz tudo isso মেয়ের জন্য, na nossa vida? Para quem que a gente faz tudo isso? Você faz coisas pelo seu filho, pela sua mulher, pela sua família? এগুলো যে আমরা করে যাচ্ছি, এগুলো মায়া মোহ থেকে করে যাচ্ছে। Tudo a gente faz motivado pela ilusão de Maya, Maya Mohana. এই মায়া মোহটা যেদিন আমাদের ভেঙে যাবে, Se a ilusão de Maya se romper, se quebrar, তখন আমরা বুঝতে পারবো যে আমি você consegue compreender. যেমন স্বপ্ন দেখি আমরা, Nossa, parece um sonho. দেখেন, Você tem sonho? O que você sonha? হ্যাঁ, Com o que você sonha? হাবি যাবি। কখনো বলছেন, Às vezes você sonha, por exemplo, কখনো ভালো দেখেন, কখনো খারাপ দেখেন, কখনো কোনো স্বপ্নের কোনো থাকে না, আবার às vezes no seu sonho, থাকে না, হ্যাঁ, নো টেলস নো হেড, você sonha que não tem um sonho sem pé nem cabeça. Ou seja, você tem um sonho muito doido que não faz sentido, parece. কোনো মাথা মুন্ডু কিছু থাকে, কি যে দেখি, কি যে বলি, কি জানি। Aí quem sabe, né, o que significa aquele sonho? ঘুম যখন ভাঙে, Quando você acorda, você fala, nossa, que sonho. Aí depois de um tempo você esquece o sonho. আপনার বেশি সময় তো স্মরণ থাকে না, A gente não lembra do sonho por muito বেশি tempo. হলে, হ্যাঁ, 10-15 মিনিট থাকে, Máximo 10 ou 15 minutos. হ্যাঁ। ঠিক এইরূপ, এটা হচ্ছে আমাদের এই যে সংসারের মধ্যে এটা স্বপ্নবাদ, Então esse mundo material é como um sonho. হ্যাঁ, স্বপ্নবাদ। আমরা সকলে সব ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছি, Estamos como se fôssemos dormindo, estivéssemos dormindo. এগুলো যে কথাই বলা আছে। যখন স্বপ্নটা ভেঙে যাবে, Quando você acorda do sonho, তখন আমরা বুঝতে পারবো যে হায় হায়, aí você entende. মিথ্যার মধ্যে পড়ে গেছি। ওহে Uau, onde eu প্রেমের tava? ঠাকুর প্রাণের জানা, Onde eu estou? জীবকবনাথ হয়েছি আপনাহারা। হ্যাঁ, আমি কি করতে গেলাম, কি করে চলে গেলাম? যখন এগুলো সাধু সঙ্গ হয়, Quando você tem sadhusanga, আমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন থাকে, aí esse tipo de pergunta surge em sua mente. সাধুসঙ্গ করতে হয়। O que eu fiz na minha vida? O que eu devo fazer na minha vida? সাধুসঙ্গ না হচ্ছে না, তখন ওই Se você não tem sadhusanga, স্বপ্নের মধ্যে সব você fica nesse sonho do mundo material. হ্যাঁ, all you are in dream, স্বপ্নের মধ্যে চলছে। হ্যাঁ, ভেঙেছি স্বপন, হয়েছি আপন, কি কাজ আপনি। ওই প্রেমের ঠাকুর গোরা, প্রাণের যতনা, যুবক অবনাথ হয়েছি আপনি। Oh, meu Senhor, এগুলো ভক্তি ঠাকুর Chaitanya Mahaprabhu,
O que falar das minhas tristezas? Eu esqueci de mim mesma. Você pode ler essa música no Gita Gutya. O nome da música é Ohe Premera Thakura Gura. কাজের তরে এসেছিলেন আর এনেছিলেন আর হয়েছে আপনি Eu me perdi de mim mesmo, ó Senhor. এখন হচ্ছে আমাদের এই যে কথাগুলো বলা হচ্ছে কারণটা কি যখন সাধু সঙ্গ Mas a gente vai pensar em tudo isso quando a gente tiver sadhusanga. তখন মনের মধ্যে আমাদের খেদ জন্ম খেদ বুঝেন তো দুঃখ রিপেন্টেশন জন্য A gente vai sentir arrependimento, tristeza. যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে এই Se você não sentir esse arrependimento, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার ওই স্বপ্নের মধ্যে a gente vai continuar nesse sonho. এই জন্য বলছেন আদু সাধু সঙ্গ Então, no começo, sadhusanga, adu sadhusanga. জীবনে প্রথম বলা হচ্ছে কি Primeira coisa na vida espiritual é sadhusanga. A gente precisa se associar com o sadhu. এই সাধু সঙ্গটা আবার সকলের হয় না Sadhusanga não vai acontecer com todo mundo. অনেক জন্মে স্বীকৃতি যখন Quando o sukriti de muitas vidas está acumulado e maduro, পুঞ্জীভূত একত্রিত হয় acumulado, এক এক নয় অনেক অনেক জন্ম não é um sukriti, não. É muitas e muitas vidas de sukriti acumulados. সাধু সঙ্গগুলো ফলগুলো যখন Como fruto disso, এগুলো যখন আমাদের ম্যাচিওর হয় e o seu sukriti amadurece também, tem que ficar maduro. তখন আমাদের সাধু সঙ্গ Aí você vai fazer se associar com o sadhu, sadhusanga. ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে ভক্তিস্তু ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে সৎসঙ্গ প্রাপতে পুংভি সুকৃতি পূর্ব সঞ্চিত পূর্ব জন্মে যখন সুকৃতি Quando o sukriti de vidas passadas se acumula e fica maduro, আমাদের সাধু সঙ্গ আর você vai ter sadhusanga. তখন আমাদের E com sadhusanga, পারমার্থিক জীবন você irá adentrar a vida শুরু হয়েছে espiritual. পারমার্থিক জীবনে যখন আমরা চিন্তা করি আমি কে Quando você pensa, quem sou eu? তার আগে আসে না আমি কি কাজ করে গেলাম একদিন তো মৃত্যু হবে O que eu fiz na minha vida? আমি কার জন্য করে গেলাম আর কি নিয়ে গেলাম O que eu fiz? O que eu trouxe? O que eu trouxe? O que eu vou embora? O que eu vou levar comigo na morte? Nada. যেমন Exemplo. পিশাচি পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন মায়াগ্রস্ত জীবের সেবা যেমন কাউকে ভূত যদি তার উপর সওয়ার হয়ে যায় Quando um fantasma tá আবিষ্ট হয়ে যায় possuindo o corpo de alguém, ভূতরা তার নিজের পরিচয় দেয় o fantasma começa a se auto-identificar ali naquele corpo. বলছে দেখে আপনি বলছেন Então você tá falando, teu corpo tá falando, mas quem tá ali falando por dentro é o fantasma. মুখটা আপনি বলছেন Você tá dizendo, mas quem fala por você é o fantasma. Porque ele tá possuindo o seu corpo. হ্যাঁ ভূত আছে না Sim. যারা অপঘাতে মারা যায় Quando a pessoa morre de forma trágica, a pessoa, কর্ম করে ou quem morre depois de fazer muitos pecados, a pessoa nasce como fantasma depois. এই যে আমাদের গোকর্ণ ধন্ধুকারীর কথা Sabe a história de Gokarna e Dandukari? ভাগবত নেই No Bhagavata Mahima? গোকর্ণ ধন্ধুকারীর কথা শুনেছেন Já ouviu essa história ou não? শুনেছেন Ouça, ou já ouviu? তা না ভূত আছে Então ele nasceu como fantasma. মহারাজ এই যে বামন গোস্বামী Guru Maharaj, Bhamana Goswami Maharaj, ele. দিয়েছেন কত আমাদের তীর্থ মহারাজ নাকি অনেক ভূতকে ভাগিয়েছে Shila Tirtha Maharaj também fazia tantos ele exorcizava tantos fantasmas. Shila Tirtha Maharaj. বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ যে যে হরিনাম করে না ভূত থাকে না ভূত চলে যায় Quando a pessoa canta o santo nome, নাম হয় যে o fantasma vai embora. ভূতগুলো বলে এই অগ্নি পুরাণের মধ্যে কথা O Agni Purana explica muito sobre isso no Shastra. হ্যাঁ অনেক পুরাণের মধ্যে Em vários Puranas সে কোথায় থাকে কি তার কার্য কেন ভূত হয় explica o porquê da pessoa nascer como um fantasma, etc. বলে ধুন্ধুকারী তার ভাইকে বললো O irmão de Dundukari falou, দুষ্কার্য করলো perdão, Dundukari falou pro seu irmão, eu fiz muitos pecados. Como fruto, eu nasci como um fantasma. আমাকে উদ্ধার করো Me liberte, por favor. হ্যাঁ ভূত পিশাচ রয়েছে আবার যারা অত্যন্ত দুষ্কার্য করে তারা হচ্ছে ব্রহ্মদৈত্য হয় Quando a pessoa faz uma coisa muito, muito ruim, ela depois vem como Brahma Dvaita, que é um fantasma poderosíssimo. এগুলো শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে হ্যাঁ As escrituras explicam. ভূত সর্বত্র ভূতের তো হচ্ছে বায়ুবেশ তৈরি হয় না ওরা ঘুরে বেড়ায় হ্যাঁ
Então os fantasmas ficam vagando, হ্যাঁ উদ্ধার হয়ে যায়। হ্যাঁ আবার যেগুলো ওই যে দুষ্ট ভূত আছে সেগুলো উদ্ধার হয় না, mas os fantasmas que são অত perversos, সহজে হয় না। não é fácil para eles se libertarem, não. হ্যাঁ ওদের জন্য ওই যে ভাগবত সপ্তাহের কথা বলা রয়েছে, Tem ভাগবত 7 দিন aquele ভাগবত kata কথা do... করলে তাদের উদ্ধার। Aí, por exemplo, se tiver um Bhagavad Gita de 7 dias para esses fantasmas, aí sim eles conseguem se libertar. ভূত রয়েছে, ভূত Existem পিশাচ, fantasmas, sim. Fantasmas, bruxas, todos eles existem. এগুলো এগুলো ভূতগুলো থাকে। যেখানে অপবিত্রতা হয় Onde tem impureza, eles ficam lá. Onde tem sujeira, impureza, é lá que eles moram. সাধু সঙ্গ হয়, তখন আপনার এটা হচ্ছে অন্তিম জন্ম, 8টাই জন্ম। Então, se você tiver sadhusanga, essa vai ser a sua última vida. না না ওই সাধু সঙ্গ করতে করতে অনেক জন্ম সাধু সঙ্গ করতে করতে হয়ে যায়। Muitas e muitas vidas se associam com sadhu. Muitas e muitas. কোনটা আর যদি যেই জন্মটা Na vida que... আমাদের সাধু সঙ্গটা হয় গেছে, শ্রদ্ধা সাধু সঙ্গ Então, se tiver sadhusanga, Shraddha, sadhusanga, Bhajana, Kriyanata, Nivritinista, no dia que você chegar em Bhava, আর রাস্তা হয়। aí sim. আপনার দৃষ্টিতে দেখছেন যে Então, você tá vendo a sua visão? এক জন্মে যদি ভাব দশাতে পৌঁছে যায়, Então, se numa vida você alcançar Bhava, aí vai ser a sua última vida. Se você alcançar Bhava, a vida que você alcançar Bhava vai ser a sua última vida. সঙ্গ ভজনা Tem todos os estágios. Sadhusanga, তারপরে হচ্ছে শ্রদ্ধা, আবার de- সাধু সঙ্গ, primeiro Shraddha, depois Sadhusanga, Bhajana, Kriyanata, Nivriti, Nishta, Ruchi, Ashakti, Bhava. Quando você chegar a Bhava, vai ser a sua última vida. Isso é possível você fazer isso numa vida. ভাব দশাতে পৌঁছে যান, Se você chegar até Bhava Dasha fazendo Bhajana, সাধু সঙ্গের দ্বারা কি হয়? com Sadhusanga, o que acontece? Você ouvir no Harikata, você vai desenvolver gosto pelo cantar do santo nome. নামে তো রুচি হয়। Namaruchi. বুঝলেন? নামের মহিমা তো রয়েছে। কলিযুগের নামের Essa é a glória do santo nome. Em Kali Yuga não tem nada além do santo nome. Ontem eu falei, né? ছেলের নাম দিয়েছিল Que a Jama deu para o seu filho o nome Narayana. হ্যাঁ আমরা আপনাদের ছেলেদের কি Mas নাম? qual o nome que você dá para o seu filho? বাক্কু ডাক্কু চাকু Haku, Bakur, Daku, Chaku. Né? Nomes totalmente আছে না? materiais, sem sentido nenhum, কিন্তু ওই যে palavras নামের তো মহিমা রয়েছে। não relacionadas a Deus. তাতে মুক্তি হয়ে যায়। Mas se você canta Namabasa, você já alcança Mukti, liberação. নামের তো Esse é o poder do santo nome. Em uma vida é possível, যিনি যত ভজন করছেন, dependendo do seu bhajana. Vai depender da velocidade do seu bhajana. অপরাধ না হয়। E segunda coisa, depende se você não tem ofensa. যে দশবিধ যে নামের অপরাধ, Tem as 10 ofensas ao santo nome. Dá essa vida nama parado. অপরাধ ছাড়ি লয়, Você tem que cantar o santo nome sem ofensas. Aparad chari. Lá o Krishna não. অপরাধ ছেড়ে যখন আমরা হরিনাম করব, Quando você canta o santo nome, tendo largado as ofensas, সেটা হচ্ছে আমাদের অন্তিম জন্ম। aí vai ser a sua última vida. হ্যাঁ, আর কিছু করতে হবে না, Não precisa fazer mais nada. Cante santos কিন্তু nomes. কারো নিন্দা করবেন না। Mas não critique ninguém. Não critique nenhum sadhu, satan ninda. নিন্দা করলে তাহলে সেই নামটা হবে Senão o santo nome nunca vai aparecer para você. প্রতাং নিন্দা। হ্যাঁ, দ্বিতীয় হচ্ছে কি, Segunda coisa, শিবাদি দেবতাদের সঙ্গে segunda ofensa ao santo nome, কৃষ্ণের সমত্ব বুদ্ধি, você achar que Shiva e semideuses estão no mesmo nível que Krishna. এগুলো হচ্ছে নাম অপরাধের মতো। Isso é uma numa parada. রয়েছে না, গুরু অবজ্ঞা, Terceira, নিন্দা Guru Abhagya, você desonrar o Guru. মান না করা, Ou você não respeitar o Guru, desrespeitar o Guru. এগুলো হচ্ছে অপরাধ হয়ে যায়। Isso é uma ofensa. না না ওটা নিন্দা না, নিন্দাটা Então ela কি? falou alguma coisa, aí Gurudeva falou, não, entenda o que é ninda, o que é crítica. নিন্দা কাকে বলে? O que é criticar? বাড়িতে মিনি কেটে যায়। এক ব্যক্তি চোর নয়, Uma pessoa não é um ladrão, আপনি তাকে চোর বলে você diz que ele é um ladrão. বলছেন, এটা নিন্দা। Isso é crítica, আর ninda. একটা ব্যক্তি চোর, A pessoa é de fato um ladrão, outra situação. Aí se você diz que ele é um ladrão de fato, isso não é uma crítica. আবার শাস্ত্রের মধ্যে বলছে কাহার নিন্দা বাড়ে, As escrituras falam, nunca critique ninguém, cante Krishna, Krishna. আমার কে চোর হলো কে সাধু হলো ওতে আমার কি যায় আছে? যে যেমন কর্ম করছে সে তার ফল ভোগবে। Mas o que a gente tem a ver se a pessoa é um sadhu ou um ladrão? A pessoa está sofrendo o karma dela. কি দরকার আছে? O que a gente tem que se preocupar quem é o quê? সংসারের মধ্যে এসেছি, A gente veio para esse mundo para fazer o nosso bhajana. ঠিক আছে, আপনি গৃহস্থ হচ্ছেন, গৃহস্থ Caso você é um grihasta, continue como sendo um grihasta, com seu pai, mãe, filhos, marido. হরিনাম করুন। Ou seja, cuide dos seus deveres como uma família e cante santo nome. ওইগুলো তো মায়া,
Isso é Maya. এগুলোর দিকে ধ্যান দিতে হবে না, Não dê atenção pra essas coisas. A Devota falou alguma coisa que não deu pra gente ouvir? কে ডিস্টার্ব A Gurudeva tá falando. Quem tá te perturbando? কোথায়? Aonde? ও এক অপরের নিন্দা করে, ওইটাই তো মায়া, ওইটা চিন্তা করে Isso é Maya. এই জন্য বলছেন কাহারের নিন্দা Por isso que não critique ninguém, não fale de ninguém. সেই জেনিবে। Dessa forma você conquistará Deus. Que é inconquistável. O que você vai obter glorificando ou criticando os outros? জানেন ও ব্যক্তিটা বাস্তব Você não sabe se aquela pessoa era de fato um ladrão ou não. Você não sabe. তারপর É só uma alegação. É uma. Como é que chama? Uma inferência, né? Você acha. কিন্তু আপনি তো জানেন, Alguém acha. Mas. এই জন্য বলছেন ভাই আমার Por isso que. Por que é necessário tudo isso? নিজে হরিনাম করো। Cante santos nomes. এই জন্য বলছেন কাহারের নিন্দা পারে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে অজয় চৈতন্য সেই জিনবে। যে ভগবানকে যা জয় করতে পারা যায় না, এই ভগবানকে জয় করার উপায় হলো O método para conquistar o Senhor é হরিনাম করা। cantar o santo nome sem ofensas. নিন্দা করার দরকার নেই, Não é necessário criticar. অপরের সমালোচনা করে আমার ফলটা কি হবে? Qual é o fruto de você criticar os outros? কে কি করছে না করছে আমার ফলটা কি হবে? হ্যাঁ? Se ele fizer alguma coisa ou não, o que vai ter a ver com você? Cante seus santos nomes e se absorva no seu bhajana. কৃষ্ণ কৃষ্ণ É que eu já estava traduzindo, então vou parar por aqui. হরে রাম Infelizmente eu vi que estava a live começou e eu já tinha, ou seja, eu comecei a traduzir, já tinha começado há um tempo e eu não tinha visto onde estava ao vivo. নিন্দা করার দরকার নেই, প্রশংসা করো। Mas você já está traduzindo no início. O Gurudev fala, não precisa criticar ninguém nem elogiar ninguém. No, Na nindati, na prashansati. অপরের নিন্দা বন্দনা করে আমার কিছু তো লাভ নেই, আপনি কিছু পাবেন Você não vai ganhar nada com isso. Ganhar nada. না, আপনি তাকে সুধারতে পারেন। Você não consegue nem se purificar a si mesmo, corrigir a si mesmo, que dizer de fazer isso com os outros. এই জন্য বলছেন না, তিনটা বান্দর রয়েছে, Então tem os 3 macacos. একটা বান্দর কি করছে, কার বাড়িতে দেখলাম, A gente foi na casa de alguém e viu esses macacos. আপনার বাড়িতে আছে ওই, Ah, lá na casa কার বাড়িতে দেখেন, রাধাকান্ত। da Arada Cantididi. Tem esses macacos. একটা বান্দর হচ্ছে এই দুটো চোখ Tá bom então. Jai Sila Gurudeva, que